गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सेप्टेम्बर मास 27 तारीख शुक्रवार। आसंतु नजर पकेबा आज सकाळ ओडिशा समेत देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर। नंबर 1 लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा लगी रही। आज अपराह कम वर्षा। ओडिशा उपरे सक्रिय थिबा दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में अनुगुल, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, पुरी, केन्दुझर, ढेंकानाल, केन्द्रापड़ा, सम्बलपुर और जाजपुर जिलार केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होती। आज उपकूल ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा नहीं आशंका रही। तेबे 6 जिले में अधिक वर्षा होवार संभावना रही। अधिक वर्षा संभावना थिबा जिलागुड़िक होउछि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और ढेंकानाल रे अधिक वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर। आज अपराह्न पागरे सुधार आसिबो। 28 तारीख रु पागरे परिवर्तन होबार संभावना रही पाणीपाग विज्ञानी शरद साहू सूचना दैछन्ति। नंबर 2 देशर कोटी कोटी चाषींक पई केंद्र सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंति। प्रधानमंत्री किसान योजनार 18तम किस्तिर तारीख घोषणा कर दैछि। सरकारी वेबसाइट अनुसार अक्टोबर 5, 2024 रे 18तम किस्तिर परिमाण कृषकों अकाउंट को हस्तांतर होब। जदि प्रधानमंत्री किसान योजनार लाभ पाइबाकू पंजीकृत होइछन्ति तेबे ई-केवाईसी को यथाशीघ्र करने आवश्यक। एही योजना नियम अनुसार केवल सही कृषक माने एही योजनार लाभ पाइबे जार ई-केवाईसी एवं जमी जांच समाप्त होइछि। जो कृषक माने ई-केवाईसी कार्य करिवे नाही सेमाने किस्ती राशि पाइबे नाही। एही योजना अधीन रे प्रत्येक चाषी को वार्षिक 6000 टंका प्रदान कर जाइथाय। याकू 3टी किस्ती रे विभक्त कर जाइछि। प्रत्येक किस्ती रे चाषी अकाउंट रे 2000 टंका जमा कर जाउछि। यार अर्थ होउछि प्रतिवर्ष कृषक माने 3 थर सहायता पांति। जून 2024 रे सरकार 17तम किस्ती छाड़िथिले। नंबर 3 महिला दिवस रे सुभद्रा योजना रे मिलिबो द्वितीय किस्ती। भाजपा सरकार को सुभद्रा योजना रे प्रथम किस्ती रे महिला को 5000 टंकार भाउचर आसीछि। आगामी वर्ष महिला दिवस रे द्वितीय किस्ती मिलियो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ति। गणमाध्यम रे प्रतिक्रिया रखी प्रथम किस्ती मार्च 8 सुधा समस्तंकु मिलिबो एवं द्वितीय किस्ती टंका महिला दिवस रे मिलियो बोली सूचना दैछन्ति। नंबर 4 राज्य सरकार को एस्मा को अणदेखा करी नर्सिंग संघ पक्षरु राज्यव्यापी द्वितीय दिन में मध्य आंदोलन जारी रही। सरकार सहित आलोचना विफल होगा पर गुरुवार नर्सिंग संघ पक्षर पुणी आंदोलन करिछि। 10 दफा दाबी नहीं नर्सिंग कर्मचारी माने कार्य बंद करिसेंति। आज जरूरीकालीन सेवा बंद करने को नर्सिंग संघ पक्षर चेतावनी दी जाइछि। बुधवार लोकसेवा भवन में सचिवों सहित आलोचना होता मात्र यही आलोचना कौनसी निष्कर्ष बाहरी पारि नथला। सरकार आलोचना विफल होता फल नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन जारी रखिछन्ति। 10 दफा दाबी नहीं नर्सिंग संघ सरकार को मासे समय सीमा देइथिला मात्र दाबी पूरण नहीं कौनसी पदक्षेप निया जाई नथला। यहाँ पर नर्सिंग संघ आंदोलन करने को रास्ता को ओह्लाइछन्ति। नंबर 5 लघुचाप प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा लगी रही। राज्यर विभिन्न जिला समेत कटक, भुवनेश्वर, पुरी में तुहाकुतुहा वर्षा होइछि। वर्षा जोगु विश्व ऐतिह्य कोणार्क सूर्य मंदिर जलबंदी हो जाइछि। मंदिर परिसर में पानी जमी रही। सूर्य मंदिर प्रवेश रास्ता सहित मंदिर बेढ़ारे पानी जमी रही। यह जोगु पर्यटक माने असुविधार पड़िछन्ति। केतेक पर्यटक पानी भितर मध्य बुलुथुवार देखिବାକୁ मिलिछि। मंदिर प्रशासन पक्षरु पंपसेट लगाई जमी रहितवा पानी निष्कासन पई उद्यम करा जाइछि। नंबर 6 ओडिशार काश्मीर कुहाଯାଉଥିବା पर्यटन क्षेत्र कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक अंचल एवं चलचंचल हो पड़ी। एवं पार्वण ऋतु आसी जाइथिबा बेले आगकू आसुछि शारदीय छुट्टी काटिबाकू राज्य तथा राज्य बाहरु दैनिक हजार हजार पर्यटक दारिंगबाड़ी बुलिबाकू होटेल, लॉज, रेस्टोरेंट आदि आगुआ बुकिंग कर सारी। नंबर 7 जूनियर क्लर्क नियुक्ति 2024 पर विज्ञप्ति। +2 पास करथिले सुवर्ण सुजोग। ओडिशा पुलिस तरफ डीपीओ क्याडर पोस्ट जूनियर क्लर्क नियुक्ति 2024 पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 177टी पदवी पूर्ण यह नियुक्ति बाहरी। ऑनलाइन मोड रे इच्छुक छात्र छात्री आवेदन करेंगे। 23 सेप्टेम्बर रु आवेदन प्रक्रिया आरंभ होता बेले आवेदन कर शेष समय सीमा अक्टोबर 10 रही। नंबर 8 दशहरा उत्सव को नहीं हाइकोर्ट कड़ा निर्देश। राज्य में दशहरा उत्सव को नहीं ओडिशा हाइकोर्ट कड़ा निर्देश देइछन्ति। विभिन्न स्थान में रास्ता उपरे तोरण निर्माण को बारण करिछन्ति कोर्ट। एथिसहित रास्ता उपरू केबुल और तार हटाइया पाई मध्य निर्देश दि जाइछि। तेबे कटक सहर रास्ताघाट अवस्था को नहीं हाइकोर्ट असंतोष करिछन्ति। यार उत्तर में 5 तारीख सुधा रास्ता मरामती सारिबाकू पूर्त सचिव कोर्ट को प्रतिश्रुति दैछन्ति। नंबर 9 बार उपरे अबकारी विभाग चढ़ाऊ नकली मद जबत। कटक जिला निश्चिंत कोइली थाना अधीनस्थ निश्चिंत कोइली बजार रे थिबा एसआर बार उपरे कटक अबकारी विभाग 10 जणिया टीम आतर्कित चढ़ाऊ करथिले। एही बार रु व्यापक नकली मद ठिपी स्टिकर जबत करिछि। अबकारी विभाग डेप्यूटी कमिशनर अरूपा पाणी गही नेतृत्व में अबकारी विभाग अधिकारी विजय भूषण नायक, कमल लोचन पाइकराई, ईश्वर टुडू प्रमुख गुरुवार सकाळू भद्रेश्वर थाना अधीन झोड़ेश्वर ग्रामरू पर्याप्त परिमाणर नकली मद जबत करथिले। 3 जणको अटक रखी केन्दुपाटणा अबकारी कार्यालय में
তদন্ত চালিଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିବ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ବିଜେଡି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ। ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ବିଜେଡି ତାର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସୁଭାଶିଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିନି। ଉକ୍ତ ବଏକା ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ ଦାବି ନେଇ ଏମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଘର ରଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା କାନ୍ଥ। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା 3 ଗୁରୁତର। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରୟତ କଲୋନୀରେ ଗୁରୁବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ଦୁଶାସନ ଖରା 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଆମଗୁଡ଼ାରେ। ଗୁରୁତର 3 ଜଣ ହେଲେ ବିନୋଦ ନାଗ 32 ବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କନ୍ଦପାଣି 33 ବର୍ଷ ଓ ଦାମୋଦର ଘାଣ୍ଟା 26 ବର୍ଷ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ 4 ଜଣ ଏକ ଘରୋଇ ଚୂନ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଥ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏଥିରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଶାସନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିନୋଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂଜା ଭେଟି। ବଢ଼ିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ନିର୍ମାଣ, ସଫେଇ, ଲୋଡିଂ ଅନଲୋଡିଂ ବର୍ଗର ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ 783 ଟଙ୍କାର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଏହି ବର୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ 868, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ 954 ଓ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ 1035 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଏଣିକି ମାସିକ 20,358 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ 22,568 ଟଙ୍କା, କୁଶଳୀ 24,804 ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମାସିକ 26,910 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 14 ନୂଆପଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ, 2 ମୃତ୍ୟୁ 3 ଗୁରୁତର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ଦରଲିପଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱୟ ବଲମତ ମାଝୀ ଓ ପୁରନ୍ଦର ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଦ୍ୱୟ ପଣସରାମ ମାଝୀ ଓ ଲଳିତା ବାଗ ସିନାପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଣେଶ ମାଝୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 କୃଷକଙ୍କ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଜେଏମ୍ଏମ୍, କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି ମିଳିତ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାଞ୍ଚିର ପ୍ରଭାତ ତାରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କିଷାନ ସମ୍ମେଳନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେଡିକୁ 1,76,977 ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ପରିମାଣ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜେଡିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବ ରୁଷିଆ, ପୁଟିନଙ୍କ ଫାଇନାଲ ଚେତାବନୀ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଟିନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରୁଷିଆକୁ ପାରମ୍ପରିକ ମିସାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯେକୌଣସି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ରୁଷିଆର ଆଣବିକ ନୀତିରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ନମ୍ବର 17 ହିଜାବରେ ନଜର ଆସିବେ ମହିଳା ସେନା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ ଶେଖ୍ ହାସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇସଲାମୀକରଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଦାବିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ମହିଳା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। 2000 ମସିହାରେ ମହିଳାମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେନାରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ନିଷେଧ ଥିଲା। ମୌଳିକ ଦାବିଙ୍କ ଚାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଏବେ ଏହାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନମ୍ବର 18 ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଟାକ୍ସ ୱାର୍କ ଚାର୍ଟ ବନାଅ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଟିମ୍ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅ। ଏବେଠୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 500ରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବି କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।
15 दिनिया वार्क चार्ट बनाओ, राज्य सभापति निकट में दाखल कर, प्रतिदिन किछि लोकंक पाखकु जाओ, सदस्यता अभियान जरिया संगठन मजबूत कर। बीजेपी राज्य कार्यालय में विधायक और सांसदों को आज काम करिवार तरीका शिखाई, आउ थरे जितिबाकू एबेठू प्रस्तुति आरंभ करिवार मंत्र भी देइछंती राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नंबर 19 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च कले मोदी, आउ रहिबनी गवेषणा टेंशन। सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलोजी क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरशील करने प्रतिश्रुति देइथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही क्रम में आज जातीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम अधीन प्राय 130 कोटी टंका व्यय निर्मित 3टी स्वदेशी विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च करिसेंती। अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सुगम करने यही सुपर कंप्यूटर गुड़ी को पुणे, दिल्ली और कोलकाता मात्र किछि क्षण मध्य 500 वर्षर कैलकुलेशन करिपारबार क्षमता रही। देश पई एही सुपर कंप्यूटर उपलब्धि माइल स्टोन रहिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। नंबर 20 कानपुर में आज आयोजित द्वितीय टेस्ट चेन्नई में खेल बांग्लादेश विपक्ष प्रथम टेस्ट 280 रन रे जितिया परे कानपुर में आज आयोजित होबाकु थिबा द्वितीय तथा टेस्ट लगी रोहित बाहिनी सजबाज होउछि। श्रृंखलार क्लीन स्वीप विजय हासिल करने सह लगातार तृतीय वर्ष पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनाल खेलिबा दृष्टि टीम इंडिया पई एही मैच मध्य ढेर गुरुत्व रही। आज खबर को एइठ रक्षा नमस्कार। पुणी आपण सहित देखा न्यू अपडेट सहित से विदाय नउछि। जय हिंद, जय जगन्नाथ।